+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रे आमे तृतीय एकक रे आमे षष्ठ अध्याय रही भारतीय राजनीति रे सांप्रदायिक घटनावली। ये षष्ठ अध्याय थिबा भारतीय राजनीति रे सांप्रदायिक घटनावली एई चैप्टर रे आमे 70 MCQ डिस्कस करिबा। 70 MCQ जहा कि आपन को बोर्ड एग्जाम पई वेरी इंपोर्टेंट। तेणु वीडियो को स्किप न करी एई 70 टी 70 MCQ को भल भाबरे देखंतु एवं मने रखंतु। आपन को प्रथम क्वेश्चन आसुजी निम्नोक्त मध्यरु केउ आंदोलन भारतर जन आंदोलन रूपे परिचित। ऑप्शन ए नारीवादी आंदोलन, बी परिवेश सुरक्षा आंदोलन, सी विकास विस्थापन आंदोलन, डी उपरोक्त समस्त। सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। एई सबु आंदोलन गुडी को होची भारतर जन आंदोलन रूप नहीं थाए। क्वेश्चन नंबर 2 भारत रे केउ मसिया रे सतीदाह प्रथार उच्छेद पाई प्रथम आईन प्रणीत होइथिला। ऑप्शन ए 1820, बी 1829, सी 1835, डी 1857। 2 नंबर सठिक आंसर बी 1829 रे सतीदाह प्रथा उच्छेद पाई आईन प्रणीत होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 केउ ब्रिटिश गवर्नर भारतरू सतीदाह प्रथा उच्छेद पाई आईन प्रणयन करथिले। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डेलहाउसी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सठिक आंसर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग सतीदाह प्रथार उच्छेद पाई आईन प्रणयन करथिले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 भारतर केउ समाज संस्कारक उद्यम क्रमे सतीदाह प्रथार उच्छेद होइथिला। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राममोहन राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 4 नंबर सठिक आंसर सी राजा राममोहन राय। ए आंकर उद्यम रे सतीदाह प्रथाटा उच्छेद होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नोक्त मध्यरु काहार उद्यम रे 1870 मसिया रे विधवा पुनः विवाह आईन प्रणीत होइथिला। ए सबु इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तेणु भल भाबरे मने रखंतु। विधवा पुनः विवाह आईन राजा राममोहन राय को द्वारा, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। सठिक आंसर 5 नंबर सठिक आंसर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंको द्वारा कौन होइतिला ना विधवा पुनर्विवाह आईन परिणत होइतिला। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नोक्त मध्यरु केउ भारतीय महिला सिपाही विद्रोह रे नेतृत्व नेइथिले। 6 सठिक आंसर ए रानी लक्ष्मीबाई सिपाही विद्रोह नेतृत्व नेइथिले। ए समस्त जानिथिबो रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 7 केउ मसिया रे भोपाल बेगम लिखल भारत मुस्लिम सम्मेलनी होइतिला। भोपाल बेगम लिखल भारत मुस्लिम सम्मेलनी होइतिला 1856, 1890, 1805, 1905, 1916। 7 नंबर सठिक आंसर डी 1916 मसिया रे भोपाल बेगम लिखल भारत मुस्लिम सम्मेलनी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सरोजिनी नायडू ओ मार्गरेट को आंदोलन जोगु केउ प्रदेश रे प्रथम महिला माने भोट अधिकार पाइथिले। 8 नंबर सठिक आंसर सी माद्राज। एटा मन रखंतु सठिक आंसर माद्राज रे भोट अधिकार पाइथिले प्रथम महिला माने सरोजिनी नायडू ओ मार्गरेट को आंदोलन जोगु। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नोक्त मध्यरु केउ महिला भारत स्वाधीनता आंदोलन अंशग्रहण करथिले। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी समस्ते। 9 सठिक आंसर डी समस्ते भारत स्वाधीनता संग्राम आंदोलन रे जोग देइथिले। क्वेश्चन नंबर 10 स्वाधीन भारत
କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1954, ବି 1956, ସି 1960, ଡି 1962। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 10 ଏ 1954। 1954 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା 1954 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1952, ବି 1954, ସି 1956, ଡି 1960। 11 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି 1956। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ। ଅପସନ୍ ଏ 1956, ବି 1961, ସି 1965, ଡି 1968। 12 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି 1961ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କେଉଁ ମସିହାରେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1970, ବି 1975, ସି 1978, ଡି 1985। 13 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି 1985 ମସିହାରେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 କେଉଁ ମସିହାରେ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1985, ବି 1990, ସି 2000 ମସିହା, ଡି 2005 ମସିହା। 14 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି 2005 ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସଂସଦର ମହିଳା ଆୟୋଗ ଆଇନ ପାରିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1980, ବି 1985, ସି 1990, ଡି 1999। 15 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି 1990 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଂସଦ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଆଇନ ପାରିତ ହୋଇଛି 1990 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 କେବେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1990 ଡିସେମ୍ବର 5, ବି 1992 ଜାନୁଆରୀ 31, ସି 1939 ଏପ୍ରିଲ 5, ଡି 1995 ଅକ୍ଟୋବର 2। 16 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି 1992 ଜାନୁଆରୀ 31। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ବି ଶାରଳା ଦେବୀ, ଡି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ। 17 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୌତୁକକୁ ବିରୋଧ, ବି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକୁ ବିରୋଧ, ସି ମଦ ବିରୋଧ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ। 18 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ କରିବା, ବି ପରିବାର ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ, ସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସଚେତନ କରାଇବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 19 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଚିପ୍କୋ। ଅପସନ୍ ଏ ମେଧା ପାଟକର, ବି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ସି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ, ଡି ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ। 20 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ଚିପ୍କୋ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। 21 ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ସି ମେଧା ପାଟକର, ଡି ଅନିତା ବାଇ। 21 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ମେଧା ପାଟକର ହେଉଛି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
क्वेश्चन नंबर 22 चिपको शब्दर अर्थ कौन? चिपको शब्दर अर्थ कौन? ऑप्शन ए काटी फोपाड़ा, बी आलिंगन करवा, सी विरोध करवा, डी समाधान करवा। 22 सठिक आंसर बी आलिंगन करवा। चिपको आलिंगन करवा। या नेतृत्व किए नहीं सुंदरलाल बहुगुणा। नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नोक्त मध्य किए विष्णु आंदोलन नेतृत्व नहीं? ऑप्शन ए अनिता बाई, बी अमृता देवी, सी अरुंधति राय, डी मेनका गांधी। 23 सठिक आंसर बी अमृता देवी। अमृता देवी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नोक्त मध्य केउं देश में प्रथम परिवेश सुरक्षा आंदोलन भाव परिचित? केउं देश रे? ऑप्शन ए नीरव उपत्यका आंदोलन कौड़ा प्रदेश हम? बी आपको आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। 24 सठिक आंसर ए नीरव उपत्यका आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25 ओडिशा रे चिलिका बचाओ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? ओडिशा रे चिलिका बचाओ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ महांती, बी बांको बिहारी दास, सी सदाकर रूपरेखा, डी भवानी शंकर हत्ता। 25 सठिक आंसर बी बांको बिहारी दास। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नोक्त मध्य किए बाल्क हटाओ गंधमार्दन बचाओ आंदोलन नेतृत्व नहीं? ऑप्शन ए बांको बिहारी दास, बी सदाकर रूपरेखा, सी भवानी शंकर हत्ता, डी मुकुंडी माझी। 26 सठिक आंसर सी भवानी शंकर हत्ता बाल्क हटाओ गंधमार्दन बचाओ आंदोलन नेतृत्व नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 हिमालयर आलकानंदा नदी अववाहिका जंगल को काटी विरोध कर सृष्टि होइथिबा परिवेश सुरक्षा आंदोलन नाम कौन थिला? ऑप्शन ए आपको आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी विष्णु आंदोलन, डी तेहरी आंदोलन। 27 सठिक आंसर बी चिपको आंदोलन। बी चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नोक्त मध्यरु केउं प्रकल्प को विरोध करी नर्मदा बचाओ परिवेश सुरक्षा आंदोलन आरंभ होइतिला? ऑप्शन ए तेहरी बंध विरोधी आंदोलन, बी बाल्को कंपानी द्वारा बक्साइट उत्तोलन, सी सरदार सरोवर नदी योजना, डी वेदांत अलुमिना लिमिटेड। 28 सठिक आंसर सी सरदार सरोवर नदीबंध योजना। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नोक्त मध्यरु केउं परिवेश आंदोलन रे केवल महिला माने अंशग्रहण करथिले? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी चिलिका बचाओ आंदोलन, सी आपिको आंदोलन, डी विष्णोई आंदोलन। 29 सठिक आंसर डी विष्णोई आंदोलन। क्वेश्चन नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउं विकास विस्थापन आंदोलन कारण अटे? ऑप्शन ए जन्म माटी अति अहेतुक श्रद्धा, बी विस्थापित मानक पई उपयुक्त थैथान व क्षतिपूरण देवाक असमर्थ, सी प्रस्तावित प्रकल्प पई सांस्कृतिक अवक्षयर संभावना, डी उपरोक्त समस्त। 30 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 31 केउं कंपनी जमी अधिग्रहण को विरोध कर 2006 मसीह सिंगूर रे आंदोलन होइथिला? ऑप्शन ए पाको आंदोलन, बी वेदांत कंपनी, सी टाटा कंपनी, डी नाल्को कंपनी। 31 सठिक आंसर सी टाटा कंपनी। सी टाटा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नोक्त मध्यरु केउं आंदोलन मुख्य स्लोगान थिला धान, मीन और पानर सुरक्षा? ऑप्शन ए सिंगूर आंदोलन, बी पाको विरोधी आंदोलन, सी बाल्को हटाओ आंदोलन, डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। 32 सठिक आंसर बी पाको विरोधी आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 33 पास्को विरोधी आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? ऑप्शन ए बांक बिहारी दास, बी भवानी शंकर हत्ता, सी अभय साहू, डी नारायण रेड्डी। 33 सठिक आंसर सी अभय साहू। क्वेश्चन नंबर 34 पास्को विरोधी आंदोलन केउं राज्य एक प्रमुख विस्थापन विरोधी आंदोलन? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिमबंग, सी झारखंड, डी ओडिशा। 34 सठिक आंसर डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 35 भारतर बाल्य विवाह निषेध आईन केबे परिणत होई कार्यकारी होइथिला? ऑप्शन ए 1971, बी 1975, सी 1978, डी 1980। 35 सठिक आंसर सी 1978। क्वेश्चन नंबर 36 स्वाधीन भारत रे सतीदाह निवारण आईन केबे परिणत होइथिला? ऑप्शन ए 1980, बी 1982, सी 1985, डी 1987। 36 सठिक आंसर डी 1987। 1987 रे सतीदाह निवारण आईन परिणत होइथिला 1987 मसीह। क्वेश्चन नंबर 37 केउं दशंधि को भारतर महिला दशंधि रूपे घोषणा करा जायतिला? ऑप्शन ए 1975, 1985, 1980, 1990, सी 1985, 1995, डी 1990, 2000 मसीहा। 37 सठिक आंसर ए 1975 रु 1985 ଏହି ମସିହାକୁ ମହିଳା ଦଶନ୍ଧି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38 କେଉଁ ମସିହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ମସିହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2000 ମସିହା, ବି 2002, ସି 2005, ଡି 2010। 38 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି 2002। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 15, ବି ଧାରା 16, ସି ଧାରା 17, ଡି ଧାରା 19। 39 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଧାରା 15। ଧାରା 15ରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ସି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଡି ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ। 40 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ସି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଡି କମଳା ନେହେରୁ। 41 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42 କେଉଁ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 2010, ବି 2011, ସି 2012, ଡି 2015। 42 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 2012 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କେଉଁ ଧାରାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 48, ଡି ବି ଧାରା 48 କ, ସି ଧାରା 51, ଡି ଧାରା 51 କ। 43 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଧାରା 51 କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଧାରା 46, ବି ଧାରା 47, ସି ଧାରା 48, ଡି ଧାରା 48 କ। 44 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଧାରା 48 କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବି ତେହରି ବନ୍ଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। 45 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ।
क्वेश्चन नंबर 46 प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी ओ परिवेश प्रेमी वीरेंद्र दत्त सकलानी केउं परिवेश आंदोलन में सामिल होइथिले? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बंचाओ आंदोलन, सी तहरी बंद विरोध आंदोलन, डी आपको आंदोलन। 46 सठिक आंसर सी तहरी बंद विरोधी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नोक्त मध्यरु केउठी ओडिशा रे एक परिवेश आंदोलन नुहे? ऑप्शन ए नियमगिरी आंदोलन, बी चिल्का आंदोलन, सी गंधमार्दन आंदोलन, डी आपको आंदोलन। 47 सठिक आंसर डी आपको आंदोलन होची राइट आंसर, आपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 48 केउं कंपनी को विरोध करी नियमगिरी आंदोलन संगठित होइतला? ऑप्शन ए वेदांत, बी पास्को, सी बाल्को, डी टाटा। 48 सठिक आंसर ए वेदांत। क्वेश्चन नंबर 49 गंधमार्दन बंचाओ आंदोलन केउं कंपनी को विरोध कराइथिला? ऑप्शन ए टाटा कंपनी, बी बाल्को कंपनी, सी पास्को कंपनी, डी वेदांत कंपनी। 49 सठिक आंसर बी बाल्को कंपनी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपको आंदोलन केउं राज्य रे होइथिला? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। 50 सठिक आंसर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 51 सरदार सरोवर नदीबंध योजना विरुद्ध रे केउं परिवेश आंदोलन संगठित होइथिला? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी आपको आंदोलन, सी नर्मदा बंचाओ आंदोलन, डी गंधमार्दन बंचाओ आंदोलन। 51 सठिक आंसर सी गंधमार्दन बंचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 52 नीरव उपत्यका बा निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन केउं राज्य रे परिवेश आंदोलन? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। 52 सठिक आंसर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 53 सिंगुन जमी अधिग्रहण विरोधी आंदोलन नेतृत्व किए नेइथिले? ऑप्शन ए चारु मजुमदार, बी ज्योति बसु, सी बुद्धदेव पर्याचाट भट्टाचार्य, डी ममता बनर्जी। 53 सठिक आंसर डी ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 54 भारत सतीदाह प्रथा उच्छेद पाई निम्नोक्त मध्यरु किए प्रचेष्टा करिथिले सतीदाह प्रथा उच्छेद पाई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44 सठिक आंसर बी राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 55 केउं मसीहा बा केउं ब्रिटिश गवर्नर भारतरू सतीदाह प्रथार उच्छेद पाई आईन प्रणीत करथिले? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डेलहाउसी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। 55 सठिक आंसर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 56 सतीदाह प्रथा उच्छेद पाई केउं मसीहार आईन प्रणीत होइतला? ऑप्शन ए 1818, बी 1829, सी 1870, डी 1905। 56 सठिक आंसर बी 1829 मसीह। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नोक्त मध्यरु कहा उद्यम 1870 मसीह विधवा पुनर्विवाह आईन परिणत होइतला? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी डॉक्टर आनी बेसांत। 57 सठिक आंसर सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नोक्त मध्यरु केउं मसीहा सिपाही विद्रोह नेतृत्व नेइथिले? ऑप्शन ए रानी मीराबाई, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी डॉक्टर आनी बेसांत, डी विजय लक्ष्मी पंडित। 58 सठिक आंसर बी रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में यौतुक विरोधी आंदोलन आईन प्रथमे केउं मसीह परिणत होइतला? ऑप्शन ए 1950, बी 1954, सी 1961, डी 1974। 59 सठिक आंसर सी 1961 मसीहा। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में जातीय महिला आंदोलन आयोग
କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1980, ବି 1990, ସି 1992, ଡି 1996। 60 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1992 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61 ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1980, ବି 1992, ସି 1995, ଡି 2002। 61 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 2002। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62 ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ, ବି ମେଧା ପାଟକର, ସି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ଡି ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ। 62 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63 ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ସି ମେଧା ପାଟକର, ଡି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। 63 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ମେଧା ପାଟକର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64 ତେହାରୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 64 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 65 ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? 65 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66 ଚିଲିକା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? 66 ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ଚିଲିକା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହତା। ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହତା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ପାସ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପାସ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆଲିଙ୍ଗନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର MCQ ଡିସ୍କସ୍, ଯାହାକି ମୁଁ କରିଦେଇଛି MCQ ଡିସ୍କସ୍। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।